ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमोऽस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयगिरियज्ञोपवीतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अष्टादशोऽध्याय श्रीसुत उवाच कहन्ति सुत सुधचेता शुण सकल ब्रह्म वेता द्रोणकुमारस्वराघाते प्राणे वञ्चिला गर्भगते गोविंद अनुग्रह भावे वञ्चिला जननीर गर्भे ब्राह्मण कोपे शाप देला तक्षक दंशु जे बोइलाम तेणु तक्षक ताकु बळे देहे दंशिला गंगा जळे मरण जानी महीपति हृदय चिंतिला श्रीपति कृष्ण महिमा परिमाणी व्यासनंदन मुख शुणी गंगारे छाड़ी निज प्राण गोविंदे पशिला तक्षण कृष्णर गुण गाथा पंथी आदि हृदय रे चिंती कृष्णर कथा मृत तुंडे कहिरो मांच जार पिंडे सदा काले जेता चिंती मरणे किबा तांक भ्रांति से राजा जेते दिन थिला संसारे कली न पशिला नंद नंदन जेते बेले तनु छाड़िला मही तले तक्षणे अधर्म पुरुष संसारे होइला प्रवेश से राजा ताकु स्थान देई सारंग प्रायेश्वर दाई कुशल कर्म जे करन्ति से फल ए देहे भुजन्ति इतर कर्म न लागई जे शुभ कर्मे नित्य थाई जे कली जुग भयंकर स्वभावे सुधीर गभीर निरते अप्रमित देहि सिंहर प्राय कवमयी प्रमत प्राय बल मध्ये से कली विहरे आनंदे एपरीक्षित गुण गाथा कहे निरते कृष्ण कथा भावे कहिली तुम्भ आगे जेणु पुछिल अनुरागे कृष्णर जेते गुण गाथा ए साधु जनम दे कथा जार महिमा सुध चिते कहिबंचन्ति साधु जुथे नित्य जे तार पाद चिंती निश्चय गोविंदे से पसंती सुत वचन कर्णे शुणी सौनक आदि विप्रमणि आनंदे उठी सर्वजन कर प्रसारी अन्योन सुतकु करन्ति कल्याण भो सुत सावधाने शुण सौनक वाच निर्मल जस गुण देहि चिर जीवित हुआ तुहि आंबे जे नर देह वही तोर निकटे सुखे रही कृष्ण मिय कथा मान तोर वदनु कलुपान करि बंचिबु दिवा केते शुद्ध विवेक ज्ञान मते ए यज्ञ कर्म आंभ चित वेद वचने मोहगत ए यज्ञ धूमे धुआकुल ए यज्ञ धूमे धुमाकुल आंभर आत्महीन बल फुटिलु यज्ञ बाटे रही
ପୃଥି କି ଯେତେ ଶ୍ରମ ପାଇ ତୁଜେ ଆମ୍ବର ଶ୍ରମ ଜାଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ମୃତବାଣୀ ପାନ କରାଇ ସ୍ମୃତି ମାର୍ଗେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖ ଏବେ ହରି ଭକତ ସ୍ମୃତି ମାର୍ଗେ ହରି ଭକତ জন সঙ্গে যে প্রাণী বঞ্চে নানা রঙ্গে সে দাদু সঙ্গে স্বর্গ মোক্ষ কে তুল্য করিব প্রত্যক্ষ এণু যে করে সাধু সঙ্গ সে তরে এ ভব তরঙ্গ প্রাণী জীবনে আশা যেতে অধিক কিবা এ জগতে কৃষ্ণর রস কথা যেতে তাহা বিশ্বাসী দৃঢ় চিতে কে অন্ত জানিব তার যে কর্ণে জীবা সুখ কর যাহা গুণরে অন্ত নাহি স্বভাবে নির্গুণ বোলাই ভব বিরঞ্চে যার অন্তে প্রমাণী নপারে জগতে এণু ভকত প্রাণীঙ্কর ভাবুক মধ্যে তুম্বে বর মহত প্রাণীঙ্ক শରଣ যাহার অভয় চরণ সে কৃষ্ণ উদার চরিত বিশুদ্ধ রসে আম্ভ চিত লভিলা মধুকর প্রায়ে ভোমুনি কহ তু সন্দহে কহ গোবিন্দ গুণ গাথা যেতে ছাড়িব ভব চিন্তা সে মহাভাগ পরীক্ষিত ভক্তଙ୍କ মধ্যে বুদ্ধিমন্ত ব্যাসনন্দন সাধু বাণী আনন্দে গঙ্গা তীরে শুনি গরুড় ধ্বজ পাদ তଳେ প্রাণ নিবেশে গঙ্গা জলে পশিলা সর্ব দুঃখ তেজি হরিচরণে ভাব বুঝি তার চরিত যোগ সারা যেণু যে ভক্ত মধ্যে বর অনন্ত চরিত সংযুক্ত কে কর্ম কৃত পরীক্ষিত সে যেউ ভাগবত পুণ্য কহিত শিব আম্ব মন শুনি কহন্তি সুত মুনি বিপ্রঙ্ক ভাবে হৃদে গেনি সুত বাচ কহন্তি ভাগ্য এ মোহর বৃদ্ধঙ্ক মধ্যে পুরস্কার এভাবে জন্ম মোর দেহি দুষ্কৃত কূল মধ্যে রহি মহৎ জনকু যে পাই তার দুষ্কৃত দোষ নাহি তার দুষ্কৃত দোষ কাহি কৃষ্ণর নাম যে গুণন্তি যে শ্রবণে শুণন্তি সে হরি সর্বভূতে থাই শরণ রক্ষণ ওলাই যার নিরোধে বেদ পথ অনন্ত শক্তি যে অনন্ত যোগ সমাধি পথে চিনি যে লক্ষ্মী কটাক্ষন্তি সে লক্ষ্মী সর্বগুণ ছাড়ি যার চরণে চিত বঢ়ি নিত্যে বসই অক্ষস্থলে ধ্যানে নিরোপি পাদ মূলে কৃষ্ণর পাদ পদ্ম গন্ধে ভৃঙ্গ যেসনে মকরন্দে যাহার পাদ পদ্ম লাগি স্বভাবে গঙ্গা সৌভাগী যে জলে বিরঞ্চি আনন্দে পুজিলে যার পদ্ম পাদে সে গঙ্গা জল এ জগতে
पूजन्ते विरञ्चि सहिते पूजन्ते विरञ्चि सहिते जे गंगा नाम उच्चारणे प्राणी तरन्ते भवने से जल पवित्र जगते चिंती न पारे मुनि संते हेमंत जहार महिमा ताबिनु केवा पुण्यतमा जार चरण सिद्ध गणे समाधि जोग आचरणे तार विषय मुनिगण नित्य करन्ति सुमरण भक्ति समाधि दृढ़ मने तुरंती संसार बंधने अर्जुन आदि मुनि जेते पूर्वे पचारिछन्ति मोते कह श्री कृष्ण महिमा कियवा तार गुण सीमा कहिली तांक मुख ताही जेन्हे आकाश अंत नाही कृष्णर महिमा ते मंत जे पक्षी उड़े जेते पथ तार वारता से जानती अधिके न पारंती चिंती एणु पंडित जन जेते ज्ञान विचारी जगते कृष्णर महिमा विचारी सहस्र जन्मे केवा पारी एबे हो शुण विप्रजने हरिचरित सावधाने जे परीक्षित एक दिने मृगया अर्थे गला बने मृग न पाई घोर बने क्षुधित तृषित वदने जल न पाई पथ श्रमे मिलिला मुनिक आश्रमे देखई एक वृक्ष मूले ब्राह्मण आसन निश्चले आनंदे मुदित लोचने आत्मनिवेशी जोग ध्याने अन्ते निश्चल मन बुद्धि पवन नवद्वारे रुंदी इंद्रिय गण परिहारे ध्याने प्रवेश नित्यपुरे अधार नाभिद्रुदे ऊर्धे मन पवन ब्रह्मरंध्रे सर्व विकारु से अतीत स्थान निवेशी ब्रह्मसुत कपिल जटा भार शिरे हरिण चर्मर उपरे एमंते विप्रकु अनाई तृषित ताकु कंठ होई जल मागिला महाराजा इच्छई आपनार पूजा उदक आसन ए आदि अतिथि पूजारे प्रसिद्धि अतिथि पूजार प्रसिद्धि अर्घ्य सुकृत साधुवाणी नलभी कोपे नृपमणि मने विचारी नृपराज अवज्ञा कला मते दिज क्षुधा तृष्णारे जले मन क्षण क्षण के अचेतन प्रचंड क्रोधे कोपानले मृत उरग धनु हुळे ब्राह्मण गले सर्प देला तक्षणे निज पुरे गला पथे चलई नृपमणि ब्राह्मण कथा मने गुणी बोलई कपट एहार निश्चल समाधि गोचर एड़े अवज्ञानर देहे क्षत्रिय जन्मे केवा सहे हेमंते गला नरनाथ
ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁତ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ତେଜେ ଅନଳ ରୂପ ଧରେ ରାଜର ଆଗମନ କଥା ପିତାର ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଳକ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ ମିଳିଲା ପିତାର ସମୀପେ ପିତାର କନ୍ଧେ ସାପ ଦେଖି କୋପେ ଚଞ୍ଚଳ କଲା କି ସଂସାର ଧର୍ମ ଯେ ପାଳକ ଦେଖି ତାହାର ଅବିବେକ ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଳେ ବିପ୍ରକୁ ଲଙ୍ଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛନ୍ତି ଯାକୁ ବରି ସକଳ ଯୋଗ ଆଦି କରି ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଦୂରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁବରୀ ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି ତତ୍ପଥଗାମୀ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ଏ ଜଗତେ ସେ ଯେଣୁ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ତେଣୁ ଏ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଲା ଏ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରେ ରହିଲେ ଧର୍ମ ନଥିବ ଏଥିବଲେ ଦେଖ ମୋହର ବିପ୍ରପଣ କରିବି ଏଥିର କାରଣ ଏମନ୍ତେ ବାଳକ ଯେ କହି ରଙ୍ଗ ନୟନେ ରୋଷବଇ କୌଶିକୀ ଜଳେ ହସ୍ତ ଭରି ମାର୍ଜନା ଆଚମନ ସାରି ରାଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମନେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରଣ ବଚନେ ଅଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ବିଚାର ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଯେ ପାମର ଆଜୁ ଶପଥ ଦିନ ଶେଷେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ ଏ ପାପୀ ଜଗତେ ନଥାଉ ମୋର ପିତାର ଦ୍ରୋହ କରି ଏ କିମ୍ପା ଥିବ ଦେହ ଧରି ଏମନ୍ତ ସାପ ତାକୁ ଦେଇ ମିଳିଲା ପିତା ପାଶେ ଯାଇ ପିତାର ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ ସୁତରୋଦନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନ ତେଜିଲା ବିପ୍ରମଣି ସେ ଅଙ୍ଗିରସ ନିଜାସନେ ଚାହିଁଲା ଅନିଳ ଲୋଚନେ ଆପଣା ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ ପେଖି ଗଳାରୁ ସର୍ପକୁ ପକାଇ ପୁଛଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ହେ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁ କିସ ଅର୍ଥେ କେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋକ ଦେଲା ତୋତେ ପିତା ବଚନ ଶୁଣି ବଳା ସଂକ୍ଷେପେ ସମସ୍ତ କହିଲା ସୁତ ବଚନ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ କୋପ ବସିଲା ପିତା ମନେ ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଭରେ କହଇ ନିଷ୍ଠୁର ଉତରେ ଅଳପ ଅପରାଧେ ତୁହି ଦ୍ରୁବୁଧି ହୋଇଲୁ କିମ୍ପାଇ ଯାହାର ଭୁଜ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିରି ପ୍ରଜାଏ ସୁଖ ଯେ ଭୁଜନ୍ତି କେ ଅଛି ତାର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ନରପତି ଜନମୀ ମେଦିନୀ ପାଳନ୍ତି ଏବେ ରାଜାର ଅନ୍ତେ ବହି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଦର୍ପ ବହି ଧନ ହରିବେ ଅନ୍ୟନେ ପ୍ରଜା ପଶିବେ ଘୋର ବରେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ଚାରିପାଦେ ଯେବେ ଲିହିଲା ଅଛି ବେଦେ ସେ ଧର୍ମ ତେଜି ଦୁରାନ୍ତରେ ପଶିବେ ଅଧର୍ମ ଭାବରେ କେହୁଁ ବର୍ତ୍ତିବେ ଅର୍ଥ କାମେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଶ୍ୱାନ କପି ଧର୍ମେ ଯେ ଧର୍ମ ପାଳେ କରି ସ୍ଥିତି ସୁକୃତବନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଲା ଯେ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି
आगम निगम प्रसिद्धि क्षुदा तुषारे बुलिबने मिलिला मोहर आश्रमे ताहाकू आस्था तू न कलु विशेषे घोर साप देलु से आंभ साप योग्य नुहे अशेष धर्मे देह बये निष्पाप भृत्यकु जे बळे द्रोह चिंतन्ति अवहेळे अळप दोषे तु बालक मोहर मने देलु शोक एवं तमने कृष्ण धाई ब्राह्मण बोले त्राही त्राही भुनात करुणा सागर बालक दोष क्षमा कर तोहर भक्त जन जेते कोप न थाई ताक चिते प्राणिक तोहर भक्त जन जेते कोप न थाई तार चिते प्राणिक अपराध सहु तोहर भाव नित्य बहु अति अन्याय कर्म मोर सुकर्महीन दुराचार निरापराधे द्रोह चिंती ए मोर चित्ते गुरु भ्रांति एड़े अधर्म करी मोर देह लभिली दामोदर दुख मूल भिली निकटे ए घोर संसार संकटे हेमंते पुत्र पराधे महत शास्त्र अपवादे अनुतापित विप्रवर कहे गोविंद रक्षा कर राजा जे अपराध कला से कथा मने न घेलिला ये नर लोके साधु जेते कोप न बसे तांक चिते प्राणिक दोष न धरन्ति समता दृष्टि आचरन्ति सुसाधु जनकर कथा केबे हे नुह अन्यथा कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रवेन्दे भागवत सुजन जनकर हिते जेबा प्रकाशे मुरे चिते सुजने न घेन्न मो दोष मु तुम्भ दासंकर दास इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसं संहितां वैशाखं प्रथम स्कंदे परिक्षित ब्रह्मशाप लभने नम अष्टादशोऽध्याय।